पहली बात तो ये है कि ये डिसऑनेस्ट लोग हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये बेईमान हैं, इन्होंने चोरी की है, डाकाज़नी की है। ये अपने ज़मीर के सामने कैसे अपना शीशे पे शक्ल देखते हैं ना सुबह उठ के, मुझे बता दें वो क्या सोचते होंगे। जी कि फॉर्म 47 के जो नाजायज़ MNA हैं उनको अवाम ने तो 8 फरवरी को ठंडा कर दिया था, अब इंशाल्लाह हाई कोर्ट से भी वो ठंडे होके जाएंगे। जैसे इनके बड़े लीडर चोर हैं, डाकू हैं, और जिन्होंने सारा पैसा माल लूट के या दुबई लीक्स में उनकी नज़र आ रही हैं, या आपने देखा है वनफील्ड डिपार्टमेंट में, ये यहाँ के अपने फॉलोअर्स को भी ये चोरी और डाकाज़नी सिखाते हैं। पूरी कौम को दर्शन करा देना फॉर्म 45 का, छुपा के क्यों रखा हुआ है सलाह ने? हमने तो पिछली तारीख पे इनके वकील ने, तारिक फजल के वकील ने कहा हमारे पास फॉर्म 45 है ही नहीं। यहाँ से भी मैं बहुत बड़ी लीड से जीता हूँ। उस वक्त इनका कठपुतली वो जो अनवार काकड़ बैठा हुआ था, उससे पूछें कि तेरे अपने एम्प्लॉइज ने मुझे वोट दिया है, बाकी छोड़ें। अच्छा, इस सब कुछ के साथ में एक अब उस पर फैसला भी होगा कि किस तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भागने की कोशिश की है। देखें, वो इसलिए नहीं दे रहे कि वो बेईमान हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं, वो चोरी करके डाकाज़नी करके यहाँ अपने आप को ये समझते हैं कि हम बन चुके हैं। देखें, अदालत ने इतनी ग्रेस शो की है, पहले भी आपको पता है कि ये डे टू डे हियरिंग चलनी है। जवाब के लिए मैक्सिमम टाइम होता है 7 डेज़ का, लेकिन 7 डेज़ में जवाब देने की बजाय वो आज जमा होने के बाद वो पटिशन मार्च में जमा हुई हैं। आपको पता है अप्रैल, मई, जून, अब जुलाई आ चुका है, यानी कि 6 महीने में फैसला होना होता है, लेकिन ये टाइम एंड अगेन तारीख लेते हैं, टाइम एंड अगेन आगे भागते हैं। और कल आपको पता है कि वो आमिर फारूक साहब के पास भी मेन केस पेंडिंग है। अब उस पर फैसला भी होगा कि किस तरीके से उन्होंने इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भागने की कोशिश की है। देखें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस जहांगीरी साहब ने 1 से ज़ायद मरतबा इनको टाइम दिया, जो कि 7 डेज से ज़्यादा वो दे नहीं सकते थे कानून के मुताबिक, लेकिन उन्होंने कानून के तकाज़ों के मुताबिक और फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक उन्होंने कहा किसी का एतराज़ ना रहे कि जी हमें मौका नहीं मिला। आज भी देखें, तारिक फजल जो कठपुतली जो अपने आप को MNA कहता फिरता है, आज तक वो जवाब नहीं दे सका, ना कोई फॉर्म लाया है, और अभी भी कह रहा है कि मुझे और टाइम दे दें। परसों तक टाइम मिल गया है एंड फुल एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी दे दी है, और अगर परसों तक नहीं लाया तो फिर आगे प्रोसीडिंग। वो ठीक हुआ है कि उसने जो कुछ किया है कानून के मुताबिक, जो कुछ उसकी जिम्मेदारियां थी उसने पूरी नहीं की। ये फिर अदालत ने उसे एक चांस दिया है, एक चांस दिया, वरना उनके अंदर जवाब नहीं जमा करवाया था, अदालत ने फिर भी फाइन के साथ चांस दे दिया कि आप दोबारा जवाब जमा करवा दें। ये तो अदालत की कर्टसी है उनके साथ। सरजमिश भी की गई आज वकला की। और देखें, पहली बात तो ये है कि ये डिसऑनेस्ट लोग हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये बेईमान हैं, इन्होंने चोरी की है, डाकाज़नी की है। ये अपने ज़मीर के सामने कैसे अपना शीशे पे शक्ल देखते हैं ना सुबह उठ के, मुझे बता दें वो क्या सोचते होंगे कि क्या ये हम बेईमान हैं, क्या हमने चोरी की है, क्या हमने डाकाज़नी की है। जब वो नाश्ते में बैठते होंगे अपने बीवी बच्चों के साथ, उनको क्या सिखाते होंगे कि क्या चोरी करो, डाकाज़नी करो। और फिर देखें, हर पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स होते हैं, हमारे हैं, उनके हैं। हम ये नहीं कहते कि उनके पास 10,000 बंदा भी नहीं है, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स को क्या सिखा रहे हैं। जैसे इनके बड़े लीडर चोर हैं, डाकू हैं, और जिन्होंने सारा पैसा माल लूट के या दुबई लीक्स में उनकी नज़र आ रही हैं, या आपने देखा है वनफील्ड डिपार्टमेंट में, ये यहाँ के अपने फॉलोअर्स को भी ये चोरी और डाकाज़नी सिखाते हैं। लेकिन आप कोई बात नहीं, डाका डालो और इक़्तिदार तक पहुँचो। इनको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने मुल्क में किस अंदाज से हुक्मरानी, जो हक़ हुक्मरानी अवाम का है, उसको लूट मार करके, और आप ये समझते हैं कि ये आर्जी इक़्तिदार जो है अल्लाह के पाक नाम के नीचे खड़े होकर के झूठ बोल के और झूठी कस्में उठा करके आप ये समझेंगे कि हमने बड़ा मार्का मार लिया, तीर मार लिया। दैट इज़ रॉन्ग। ये इनको अल्लाह के यहाँ तो जवाबदेही है, लेकिन इस दुनिया में इनको जवाबदेही देना पड़ेगा, आवाम के सामने भी जवाबदेही देना होना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप देखिएगा पिछली तारीख पे आज जज साहब ने भी पूछा, पिछली तारीख पे इनके वकील ने, तारिक फजल के वकील ने कहा हमारे पास फॉर्म 45 है ही नहीं, और आज उससे पूछा तेरे पास है या नहीं है, वो कहता है हाँ जी मेरे पास है। भाई किसी एक जगह पे तो टिक जाओ। अदालत में आपका वकील कुछ कह रहा है, और ये एक दफ़ा फॉर्म 45 लहराने के लिए भी आया था इलेक्शन कमीशन के सामने, और आज तक क्यों नहीं दर्शन करा रहा? ना आपको दिखाया, ना हमें दिखाया। हमने तो पहले दिन वेबसाइट पर डाल दिया ना, सबको कहा यूट्यूब पे अवेलेबल है, आए जी जो चाहे देख ले। लेकिन ये क्यों नहीं दिखाते? इसलिए नहीं दिखाते कि इनको पता है कि ये बेईमान हैं, ये चोर हैं, इन्होंने जो डाकाज़नी की है उसका उनको हिसाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। मैं ये कहता हूँ कि इनको पूछें कि हमने इनको 1 से ज़्यादा मरतबा कहा है कि ये फॉर्म आपको दिखा दें, नहीं दिखाए। हमने इनको कहा है कि ये फॉर्म यूट्यूब पर डाल दें, नहीं किया। हमने इनको कहा है आ जाएं
آپ پریس کلب آ جاؤ، اپنے فارم بھی لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، آگے فیصلہ کرا لیتے ہیں. آپ کے سامنے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کے اندر ٹیمپرنگ ہے یا فورج بنائے ہوئے ہیں، اور جو ویلڈ ووٹس ہیں اس سے بھی زیادہ ان کو ووٹ ڈلوا دیے گئے، جس طرح نواز شریف کا ہے، مریم نواز کا ہے، جس طرح ان کٹ پتلیوں کا ہے. انشاءاللہ ان کا حساب قریب ہے اور ان کو حساب دینا پڑے. مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں یہ سب سے سینسیٹیو پلیس ہے، اسلام آباد کیپٹل ہے. یہاں نیشنل میڈیا تھا، انٹرنیشنل میڈیا تھا. یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اس کے اندر میرا ایک پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پریزیڈنسی کے امپلائیز، پرائم منسٹر کے امپلائیز، ڈپلومیٹک انکلیو کے امپلائیز، یہ سارے انہوں نے یہاں ووٹ ڈالا. یہاں سے بھی میں بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہوں. اس وقت ان کا کٹ پتلی وہ جو انوار کاکڑ بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھیں کہ تیرے اپنے امپلائیز نے مجھے ووٹ دیا ہے، باقی چھوڑیں. اچھا، اس سب کچھ کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کب تک بھاگ سکتے ہیں، بھاگیں. یہ پبلک میں گندے ہو چکے ہیں، یہ کہیں جانے کے قابل نہیں ہیں، یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. ان کو شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے. یہ وہ پکے کے ڈاکو ہیں جن کو دیکھ کے آج کل کچے کے ڈاکو نے بھی شرم و حیا ختم کر دی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے کچے کے ڈاکو منہ چھپایا کرتے تھے، اور اب ان پکے کے ڈاکو کو دیکھ کے کہ اگر یہ نوال ڈالتے ہیں ڈاکہ زنی کر کے، تو کچے کے ڈاکو نے بھی اسی طرح منہ چھپانا بند کر دیا ہے. اور یہ ان کا آپس میں میل جول ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، لیکن ان کے دن گنے جا چکے ہیں. انشاءاللہ ایک بات میں جو شعیب بھائی نے کی تھی جلسہ بعد میں کہ ان میں کوئی ضمیر موجود ہے یا نہیں ہے، یا یہ شیشے کے سامنے کیسے جاتے ہیں، یا اپنے بچوں کو، ماں باپ کو کیسے فیس کرتے ہیں. تو ان کو جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں بھی نواز شریف نظر آتا ہے، جب یہ اپنی ضمیر کی عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کو نواز شریف کھڑا ہوا نظر آتا ہے، جب یہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ لیڈر ماں باپ کی طرح ہوتا ہے وہاں بھی ان کو نواز شریف کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ان کو ہر جگہ نواز شریف کھڑا ہوا نظر آتا ہے. جب ان کا لیڈر اتنا بے شرم، بے حیا اور بے غیرت ہے کہ وہ جعلی طور پہ لوٹی ہوئی سیٹ پہ قابض ہے، تو اس کے فالوور سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ تو ان کا ضمیر بھی نواز شریف ہے، ان کا شیشہ بھی نواز شریف ہے، ان کا جو دین اور ایمان ہے وہ بھی نواز شریف ہے. ان کو ہر جگہ اپنا لیڈر نظر آتا ہے. جس طرح نواز شریف 2 نمبر طریقے سے، جعلی طریقے سے ڈکیتی کر کے وہ لاہور سے جیتا ہے، انہوں نے اپنے لیڈر کو فالو کیا کہ اگر ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈکیتی کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے سر عام سینہ تان کے، تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو یہ بیسیکلی اپنی لیڈر کو فالو کر رہے ہیں. شکریہ. جلسے کے حوالے سے ہم نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی تھی. کورٹ نے آج آبزرو کیا ہے کہ اگر تو یہ نوٹیفیکیشن وتھڈرا کرتا ڈی سی تو ہم ان کے خلاف کنٹمپٹ جاری کرتے، لیکن چونکہ چیف کمشنر نے کہا ہے اور اس نے انڈرٹیکنگ کورٹ میں نہیں دی تھی، لہٰذا یہ لیگل بات ہے. اس کے لیے فریش ریٹ پٹیشن فائل کریں تاکہ ہم ان کے خلاف وہ جو سارے آرڈرز جو بھی ہیں جو آج تک ہوئے ہیں ان کو سارا سکین کر سکیں اور اس کے مطابق قانون کے مطابق ہم فیصلہ کر سکیں. انشاءاللہ آج ہی ہم فریش ریٹ پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کل ڈیٹ لگ جائے گی اور اس کے بعد ہم پروسیڈ کریں گے. اگر اجازت نہیں ملتی تو جلسہ نہیں ہوگا. دیکھیں عاشورہ تک تو ہم مناسب نہیں ہے، 10 محرم تک، اس 10 محرم کے فوراً بعد کی انشاءاللہ ہم ڈیٹ دیں گے.